Hello guys, may buta guys. Nang election bill dito guys, naitag 10,000, naitag 3,000, 5 kilos. Dira lang mo sa gugos guys. Lamig kaya mong lechon guys. Ara lang mo sa gugos guys. Okay guys. Gwapo kayo ng lechon guys. Crispy kayo guys. Okay so. Kitams. Lechon bili na guys. Naitag 10,000. Naitag 3,000. 5 kilo to guys. Nasa 4.5 guys. 2.5. Okay so. Lamig kayo na guys. Wow! Picture na si guys ha. Dire lang mo sa gugos guys. Lamig kayo itong tipla sa tunga mo guys. Rek, saka Rek. Alay Rek. Ipakita ni mong naong diri. Okay, video tamo. Kondo! Paano na nito ba? Picture na guys ha. Wala na siya gulo guys. John, tanaw John. Kaya paano nagwa ba? Ang gay ka, oy. Puti. Yek, Roy. Abangin si Andy Roy. Ato ka, umay. Iki. Ay, uman na. 3 minutes lang siya.